Okay, goed, hulle sê vir jou as die skakelaar oop is, dan is die lesing op voltmeter 1 30 volts. Met ander woorde, dit sê vir ons onmiddellik dit. Do you guys agree? Ja. Goed. En dan sê hulle vir jou, as hy toe is, dan val die lesing na 28,4 volts toe en die lesing op die ammeter is 4 ampere. Then they say calculate the internal resistance of the battery. So to do that, we're going to start off by saying the last volts will be the EMF minus the external voltage. So we've got 30 minus 28,4, which gives me 1,6 volts. Met ander woorde, wanneer die stroombaan of wanneer die stroom deur die hele stroombaan vloei, dan verloor hy 1,6 volts binne in die battery. That's the amount of energy per charge that it loses within the battery itself. Almal by. Goed, en dan weet ek wat die stroom is. So ek kan sê R is gelyk aan daai verlore volts gedeel deur die stroom wat hierom vloei en onthou die stroomsterkte is dieselfde oral in die stroombaan behalwe in daai stukkie wat hy parallel is. So in other words, if the reading on the ammeter is 4 ampere, then there's 4 amperes worth of current flowing through the battery as well. So ek gaan net sê daai 1,6 gedeel deur 4 gee vir my 0,4 ohm. Graad 11 is julle alright daarmee. All of you happy? Dan sê hulle vir jou bereken die effektiewe weerstand van die parallelle kombinasie. In other words, this is basically just a thingy like this. Like that. Okay, and then they ask us for the reading on voltmeter 2. Nou moet jy onthou, die potensiaalverskil in 'n parallelle kombinasie is oral dieselfde. So, in other words, this will work with this total resistance that we just calculated. So jy kan net sê dan V2 is gelyk aan E mol R. So even though the current splits up between the 7 ohm and the 3 ohm, in totaal gaan daar mos 4 ampere deur daai stuk van die stroombaan. Do you guys agree? Nee? So, of ek hom nou so skakel, of aan hierdie kant skakel, of so bo oor die hele ding skakel, it doesn't matter. It's all going to have the same reading. Okay. So ek kan net sê, die totale stroom wat daar deurvloei, maal met die totale weerstand 4 volts. Sal dit 10 ampere wees as ek sê dit net oor die 7 ohm resistor. Sê gou weer? Die feit gesê dit sal oral dieselfde wees die stroomsterkte, hè? Ja, oral dieselfde behalwe ek moet sê hy verdeel in die parallelle komponent. Ja. Maar as ons kyk na hier, of ek 'n voltmeter oor daai tak sit of oor daai tak sit. Ja. Goed. Okay. Goed. Almal happy met nommer 2? Kom ek teken gou nommer 3.
Hulle sê vir jou, in the circuit, the battery has an EMF of 10 volts. En hulle sê vir jou, die lesing op hierdie ene is 5. Ja man. 5 volts, and they say the resistance of the resistors are shown in the diagram. Calculate the reading on ammeter 1. So ons soek ammeter A1 en onthou die stroom wat daardeur vloei sal presies dieselfde wees as die stroom wat hier deurvloei. Do you guys agree? Nee? So as ek gaan uitwerk wat die grootte van die strome is wat deur daai 4 en 6 ohm vloei, dan weet ek hoe groot die stroom is wat deur ammeter 1 ook vloei. So I'm just going to say for 3.1 V2 will be equal to I times R. Daai is mos die lesing wat ek hier kry wat 5 is. Daai is wat ek wil uitwerk en daai is 10. Ek tel hulle net bymekaar. So die stroom, die totale stroom wat deur die stroomdraad vloei is 0,5 ampere. Okay, dan vra hulle vir my vir die lesing op voltmeter 1. Are you guys fine with that? Can I carry on to the next one? Alright? Good. Nou vra hulle vir my vir die lesing op voltmeter 1. In other words, that's not 10 volts. Nee? Want daar gaan ons van die volts verlore wanneer dit deur die battery gaan. Now, if we had the internal resistance of the battery, it would have been as easy as saying 0,5 times the internal resistance. En dan trek jy net dit by 10 af. Okay. But we don't have the internal resistance of the battery. So I'm going to start by calculating the total resistance of the external current. Okay. So ek gaan begin deur te sê die totale weerstand gaan ek kry deur te sê 1 op R parallel is gelyk aan 1 op R1 plus 1 op R2 Okay, so die totale effektiewe weerstand van die parallelle kombinasie is 6 ohm. If I see that whole parallel combination as 1, then it will contribute 6 ohms of resistance to the total circuit. Okay, hoekom het ek dit nodig? Want nou kan ek sê die totale R totaal is gelyk aan 6 plus 4 16 ohm. Now you know that 16 ohm has 0,5 ampere flowing through it. Nee? So ek kan sê V extern, wat ook mos nou dieselfde is as V1. The reading on voltmeter 1 gives you the potential difference of the external circuit. Gaan wees I mol R extern. Okay. Voordat ek aangaan na die volgende een, toe kom ons unpack vir daai. How did I know I had to start there? I don't have the internal resistance. Nee? So omdat ek nie die interne weerstand van die battery het nie, moet ek werk met wat ek het. En wat het ek? Ek het genoeg inligting van die eksterne stroombaan om te kan sê, ek kan uitwerk wat is die totale weerstand van al die komponente saam. Do you guys agree? So I can go calculate what the total resistance is and I already know the current flowing through that. So if I have that, then I have the external voltage of this circuit. Goed. En as jy nie geweet het waar om te begin nie, doen net iets.
Begin net ergens. Yes, Nicola. Hierdie deel is moeilik om in een formule te doen. Ja. It's fine. Nicola met haar klein handskrif gaan my nou weer laat soek hierdie eksamen. Okay. Goed. 3.3 sê hulle vir jou. The internal resistance of the battery. So for that, I'm going to say, I know that this is true. Ek gaan nou vir julle wys daar's twee verskillende maniere wat ons hom kon doen. Vir die van julle wat hou daarvan om als in een te doen. Okay. So I know that the EMF of the battery is 10 en ek weet hierdie een is 8. So stem julle saam die verlore volts of die interne volts is 2 volts. So then I can say that is equal to I times R. So 2 is gelyk aan 0,5 mal R. Dis nogal 'n hoë interne weerstand. Nou, dis 'n baie hoë interne weerstand. Hierdie is 'n baie swak battery. 4 ohm. Okay. The other way to do this is when you use this one. Want jy het alles wat jy nodig het om hom net daar te gaan instel. Nou, dis die ene wat ek gister vir julle gewys het. So you can substitute 10 is equal to 0,5 times 16 plus R. Same as these. Iskak, do you even have these notes in front of you? Will you please take that bag off of your desk? Do not want to say anything incriminating on a video. Take out something to write something on. I don't care what you write down. A pen, maybe, perhaps. Good. Goed, ons gaan aan 3.4. Bereken die lesing op A2. Now this is once again actually the work that we did previously. Die maklikste manier om hom te doen. As jy nou regtig vir jouself wou gaan moeilik maak, sou jy die potensiaalverskil oor die parallelle komponent kon gaan uitfigure het. So you could do that. And then say that and the 8 you use. I would just divide it 3 to 1. Nee, want gaan nou vir die ander manier ook wys want ek kan sien ek van julle mis my nou. Die weerstand hierso is mos 1 tot 3. Ja, sien julle saam? So in other words, the current will split 3 to 1 in that. Nee? So dan sê jy net 3/4. Okay, maar ons moet dit bietjie beter uitskryf. Die 8 ohm tot die 24 ohm is 1 tot 3, wat beteken die stroom deur 8 tot die stroom deur 24 gaan wees 3 tot 1. Okay, so then that means that 3/4 of the 0,5 will go through there. Okay. Alternatively, kon jy gesê het, jy weet dat die lesing op voltmeter 2 5 is.